hangtod sa ikaunom kaadlaw ang Ginoo nagsuplay sa mga ishanon sa ilang panaw, mga kaigsunan. Apan adunay kalahian sa ikaunom nga adlaw Biyernes. Ngano man igsuon tungod kay sa pagka-Biyernes na duha na ka umer. Kibali 2.4 liters na ang ila kibaling madawat. Mabasa na may gala sa Exodo, no? Atong tagaag pagtagad para may balogin ta kanaa din sa bersikulos Biblia manghigala. Sa Exodo 12 na diha. Diingon diri sa mga igsoon nga pahayag sa balang kasulatan para ato gyud nga masabtan pag-ayo. Nga pag-abot sa Biyernes, duha na ka litro. Ato rin po litro lang. Duha na ka litro ang ilang ang ipaulan si Ginoo nga mana. Unsa may tuyo ato? Ngano duha naman ka litro ang ipaulan nga kada adlaw Domingo hangtod sa Huwebes tagsaman ka litro. Pag abot og Biyernes, duha na ka litro ang ipaulan si Ginoo. Atong tanahon kon unsay hinungdan manghigala, no? Unsay hinungdan para masabtan ginato. Exodo 16, no? Exodo 16 onya magsugod tag 22, no? Og nahitabo nga sa kaunom kaadlaw nagpamupho sila sa pilo sa gidaghanon sa tinapay. Duruha ka umer alang sa matag usa ka tawo. Ang tanan nga pangulo ng katilingban nangadto og nagsugilon kang Moises. Kini igsuong umer, ang umer di ay 2.20 liters. No? Unya kay duha man, so naa sila makuha sa Biyernes nga 4.40 liters nga mana. Ngano giduha mas Ginoo tungod kay ang usa ka umer para sa adlawng igpapahulay. Kay sa adlawng igpapahulay mga higala, dili na magpaulan ang Ginoo og mana. So, diingon ang bersikulos Biblia mga higala nga sa ikapito ka adlaw 27, og natabo nga sa ikapito ka adlaw nga ang uban nga katawhan migula sa pagpamunit og sila wala makakaplag ani. Naagapi mga taong ni supak, ningon na si Moises, ningon ng Ginoo nga kining Biyernes magpaulan kog duha ka litro. 4 ka litro na. 4 ka litro nga mana. Kay ang usa para Sabado. Kay sa pagkasabado, wala na ni nga mana. Di na ko magpaulan. Lagi mga tao ang kahit ulo, nigawa sila. Nigawa sila aron mamunit og mana. Pero ang Biblia nagsulti nga wala sila makaplag og mana dito sa kapatagan sa adlaw nga ikapahulay kun adlaw nga Sabado. Magkaron. Unya, pag-abot sa 29, mao ni igsuon ang gamiton sa mga nisupak sa adlaw Sabado. Nga moingon dahil sila nga kana mga Sabadista wa may nakatuman Sabado kay manggawas magbalay. Mugawas mas puloy-anan nga dili man sila ipagawas. Mao ni ang katarungan sa mga Dominguista migala. Katarungan sa mga CFD o sa mga RCC o uban pang pundok nga nisupak aning Sabado nga ilang isulti nga ang mga Sabadista daw wala makatuman sa adlaw Sabado kay mugawas og balay. Nga unta dili man ipagawa sa balay matag adlaw Sabado. Muni lang gamiton mga higala. Di man na mao ang kansip ana, di man na mao ang kahulugan diha. Karon pagkasabado na gyud namin ni gawas isultis Moises bersikulo 29. Ingos Moises tanawa. Kay ni ana siyo ba naghatag kaninyo sa adlaw nga ikapahulay
og tungod ni ana nini siya naghatag kaninyo sa ika-unom ka adlaw og tinapay nga alang sa duruha ka adlaw. O ingos Mrs. nga nganong mugawas magimos kapatagan nga ang Ginoo naghatag manato og mana alang sa duha ka adlaw, Biyernes og Sabado. Unya nganong mugawas magin mo? Ningon bersikulo. Magpuyo ang tagsa sa iyang pulianan og walay bisan kinsa nga mga gula gikan sa iyang dapit sa ikapito ka adlaw. Diha ni gawas igsuon ang sugilanon sa mga antay-sabat or mga Dominguista o mga CFD, mga RCC. Ngano kunong mugawas man ang mga Sabadista, wa kuno makatuman ang mga Sabadista kay sa pagkasabado manggawas man sila. Nga naa kuno'y balaod nga dili ipagawas sa adlaw igpapahulay. Gamiton kini nga bersikulo. Exodo 16 bersikulo 23 o 29. Na dili man na mao ang gipasabot sa ni Moises o di po na mao gipasabot sa Ginoo. Ang buti pasabot igsuon sa maong kantik sa maong nga sugilanon nga dili na ka mugawa sa imong balay kun mamunit kag mana. Kay wala na manas kapatagan. Mao na rason diha. Dili mo gawas kay matok simbahan. Dili kay na mao ang gipasabot sa Exodus 16:23. Ako lang ning gi-correct manghigala kay mao mo guni ang gamiton sa mga tao nga nisupak nining adlaw Sabado unya pasanginlan ang mga Sabadista nga nakalapas sa balaod kay mo gawas kunos balay nga naa may balaod nga dili ipagawas sa ilang balay. Oh, tanawa. Dili mao ang ilang una-una. Unang ako nang gikorek mangigala. Tinuod na nga dunay sugo si Mrs. or ang Dios nga sa ikapitong adlaw dili mo gawas sa ilang puloy-anan apan ang rason dili mo gawas kay matok simbahan. Dili mo gawas kay mamunit og mana. Kay wala nay mana sa kapatagan ni anang adlaw nga Sabado. Kay sa Biyernes padaan nagpag-ulan na ang Ginoo og mana balig duha ka adlaw, Biyernes og Sabado. So mao na ang rason nga dili sila ipagawas. Apan walay sugo dito nga dili ka mo gawas kumato kag simbahan. Kadto rang pamunit og mana. Na niya, sunod. Sa ilang panaw mga higala, ako nang istorya ninyo para masabtan sa uban. Sa ilang panaw gikan sa Epto paingon sa pagpagawa sa ilang pagkaulipon. Hinumdumi nga wala simbahan. Wala sila simbahan kay biyahe sila. Unya sa matag adlaw Sabado, dito ra sila sa ilang balong-balong magtigom. Di na sila magawas pa kay moadto pagsimba. Musimba pa sila kay sa unang panahon wala pa simbahan kay nagbiyahe sila. Nagbiyahe. Pagawas sa gitawag nga yuta sa Epto sa ilang pagkaulipon. Una nga matag Sabado, ang mga tao naarag silang balay. Mo nang giwarningan gisultian si Ginoo nga ayaw na mo gawas sa inyong balay kung mamunit mo mana. Diha ramos yung balay magsimba. Kaya nga naman, wapoy simbahan sa unang panahon sa Dantugon sa ilang biyahe. Sa ilang panaw mga kaigsuunan. So, mauna ang rason ha, nga nung dili sila ipagawa sa ilang balay sa matag adlaw Sabado, ang sugo kay dili sila magawas kung mamunit sila mana. Pero kung naapay simbahan sa unang panahon sa ilang pagbiyahe, ay mugawas ka sila. Muna ang Sabado, ilang gibalaan sa ilang puloy-anan. Mo na giingon na higsoon diya sa Levitico 23, versikulo 2 og 3 nga balaan na ninyo ang adlaw igpapahulay diha sa inyong matag puloy-anan. So mo to nga ang Israelanon magbalaan sa adlaw Sabado dito ra sa ilang balong-balong. O niya pagka Domingo, mulakaw na po sila, bubiyahin na po sila. So mo na ang rason nga nung dili pagawas kay kining mga CFD magpataka lag istorya ba? O pataka lag komentaryo. Na kada kasagara igsuon nga mga Dominguista. Mao ginay ilang atake nga mga Sabadista de katawo manay kay ni gawas og balay. Di ra bagid mao ang ilang kahulugan paghubad. Di pud mao ang context sa sugilanon nganong dili ipagawas. Sabton unta pag-ayo. Dili magpatakag istorya ba. Ato lang katawaan ng mga tawana kay di gid mao ang ilang una-una. Na karon atong tugutan, ha? Atong tugutan. Nga, dili gini pagawas. Granting without admitting nga di gini pagawas. Tabi karo ka na sila huna-huna. Nga, daan tugon na. Di ba? Daan tugon na. Na karon.
Kung atong uyunan sa walay dawat ana. Oh, atong uyunan dili dawat to gid man tinuod. Kung atong uyunan kunuhay nga dili ipagawas panahon sa daang tugon. Nakaroon kay muwali man sila. Ay daan tugon naman na abroad. Wa naman na ilabot sa bag-o. O di og sakyan tamo ana. Og mingon dahil ko nga, sa daan tugon, dili ipagawas. Apan sa bagong tugon, ipagawas na. Di malkansi kapon mo. Okay, example, uyunan tamo ana sa walay pagdawat. Nga, adlong Sabado, sa daan tugon, dili mo gawas sa balay. Sige, okihan tamo sa di tinuod. Karon, daan tugon mo na, unya muwali man mo. Muwali man mo nga, ay daan tugon na brad, lahi na mas bag-o. Di ba, muwali mo na. Karon, kung daan tugon dili ipagawas, bagong tugon ipagawas naman. Moto na magsimbahan, moto na magsinagoga, tanawa sa Kristo. Matag adlaw Sabado si Kristo na batasan nga moadtog sinagoga. Sa ato pa si Kristo ni gawas sa ilang balay. Gikan sa ilang balay ni gawas si Kristo adlaw Sabado kani adtog simbahan. Sa ato pa sa bagong tugon ipagawas na. Kung tinuod maginang insulta kadi man tinuod na. Sa bagong tugon ipagawas na. Kay si Kristo po, nigawas pandigit sa balay, niadtog simbahan. Mga apostoles, nigawas ilang balay, niadtog simbahan, adlaw Sabado. So, nanggawas na ang mga apostoles. So, di gapon kadaog, di gapon kadama. Bisat pag-uyunan mo nako, nga sa adlaw, nga Sabado, ang mga tao, dili mo gawas ilang balay, unya miingon mo nga, daan tugon na brad, di na sa bago lahi na. O, sige. Sa bag-o lahi na. So, sa bag-o, mugawas na. Diba? Sa bag-o, natugon, mugawas na ang mga tao. E mo ni Kristo. So, agapon, di gapon ka sulod. Igsoon, ang mga argumentong huyang, argumentong hungaw, may tungod sa pag-atake nila sa ading kapahulay, pag-atake sa mga Sabadista, nga nakalapas daw, kay nang gawas ilang balay. Ingon, ana, may gala ang paghubad diha. Karon, panahon sa akong tugon, sa ako nang giingon mga higala, nga ang mga apostoles, ang ilang pagsimba Sabado, dili Domingo. Si Kristo po, batasan niya, matog simbahan sa adlaw Sabado. So mauna higala ang punto diha, nga ingos Kristo, bisan kinsa ang moalagad na ko, sunda lang ko ninyo. Unya kiniribang mga tao, mga alagad bunis Ginoo. Kay tag sarabay tao, moalagad og yawa, siguro, muragawa man siro kabati, nga na tao, moalagad og yawa. Ginoo gialagaron. Uniwa sa kabatig soon nga miingon nga gawas anang iglesia ni Kristo. Kaya nga ng iglesia ni Kristo na magilang tudlo na ilang teaching nga dili Dios si Kristo. Pero sa mga Dominguista manghigala nga lahi dili iglesia ni Kristo, ilang tuuhan nga si Kristo Dios sa mas pagtuo sa mga Adventista nga si Kristo Dios. Unya kung si Kristo Dios mga kaigsuunan, buti pasabot nga ato siyang sundon. Ingos Kristo, bisan asa ko mo adto sad mo. Juan 12:26. Og ang akong amahan, bisan kinsa ang moalagan na kusunda lang ko ninyo, asa ko mo adto sad mo. Muna ingon ni Kristo. Unya karon kasi Kristo miadto magsimbahan matag adlaw Sabado. Unya asa siya moadto patuon sa ta. Unya karon nganong adto mas Domingo nga moadto nga si Kristo to ang masimbahan matag adlaw Sabado. Igos Kristo, asa ko maadto sad mo. Unya kining mga tao mo alagad ni Kristo, moadtog Domingo, nga warbas Kristo ni Domingo, nga arbas Sabado Kristo. Diba? Mao na mga higala ang dapat bantayan. Masabtan nga nato pag-ayo mga higala, no? So may pagtanaw diyan ni Vilma Cabajo, kumusta naman ka sister? O usab ni Brother Undo watching from Malandag Malungon, Sarangani Province. Uy, layo-layo din eh. Sarangani Province, si Brother Undo Malungon. Si Brother Undo. Dito nigikan sa Malungon, Sarangani Province. Lugar ning Senador Manny Pacquiao siguro ning Sarangani Province, no? Okay, muna, padayon ta mahigala. Kung mo ingon ta nga si Kristo ang atong Ginoo, ayaw pagbuot. Ayaw adtong Domingo mo simba kay si Kristo dili Ginoos Domingo. Marcos 2 versikulo 28, si Kristo Ginoos adlaw Sabado. O walay riko sa Biblia manghigala nga si Kristo moadtog simbahan sa adlaw Domingo. Mo ni pinakaklaro.
Kundili ang record diha, matag adlaw Sabado si Kristo muadtog simbahan. Kaya ang batasan mga higala. O ni anarabay lang mga pangutana. O sa ilang pangutana, human kunos pagkabanhaw. Hala? Human kunos pagkabanhaw, nabanhaw si Kristo, nagkabilin siya 40 kaadlaw sa kalibutan. O niya ilang gikwinta mahigala nga aduna kuno yung mga 5 kasabado. 5 kasabado daw. Matod pa sa mga CFD. 5 kasabado, sa diha, usa siya misakag langit. Ang ilang pangutana mauni. Asa may bersikulos Biblia nga human sa pagkabanhaw nga kining 5 kasabado si Kristo miadtog simbahan. Mura pog kurik. Mura pog tinuod ng pangutana mingala. Pagkasayos pangutana. Di ko pangutana lisod. Karon, usa na ko tubagon kanang isyuha. Mangutana sad ko. Humas pagkabanhaw ni Kristo. Asay inyong bersikulos Biblia nga sa 5 ka Domingo si Kristo miadtog simbahan. O asa pod be? Awa pod no. O wala sab. So walay mabasang litra word for word. Walay mabasang word for word mga igsunan. Nga human sa pagkabanhaw ni ining 5 ka Domingo nga nahibilin. Usa misakas Kristo sa langit. Walay mabasang bersikulo nga ining 5 ka Domingo si Kristo misulod og sinagoga sa adlawng Domingo. Sunod, wa po'y mabasang bersikulo, word for word or litra for litra, nga kining 5 ka Sabado nga si Kristo nagkabilin usa mo sakas langit ni suod pog simbahan nining 5 ka Sabado humas pagkabanhaw. Wala, sa tuba tabla siya. Tabla siya. Apan na ako'y mabasa mga higala, nga batasan ni Kristo, matag Sabado, matog simbahan. Karon, bisan pagdili mabasa nato, litra por litra, word for word, nga human sa pagkabanaw si Kristo misulod og simbahan sa adlong Sabado, bisan pagdi nato na mabasa, pero mabasa man nga iyang batasan. Sa ato pa, pagkabanaw niya, maugya po iyang batasan. Kaya wa man nawala yung batasan ni Gsoon. Matag adlaw Sabado, iya man ang batasan. So, pagkabanhaw niya, balik ang iyang routine nga matag Sabado, batog simbahan. Mamagina. Ang mahitabo, mga kaigsunan. Kaya niya, sa diha nga nabanhaw si Kristo, hinumdumi, nga si Birhen Maria, ug ang ubang mga babae, nga ni uban ni Birhen Maria, mga kaigsunan, ni pahuleg Sabado. Ni pahulay sila sa Sabado. O niya pagka-Domingo, niadto sila sa lubnganan. Kaya ilang gibisitahan ang lubong, kung ilang nag-andam sa pahumot kani, kay giadto nila ang lubnganan, minteryo. Asang basa na? Mateo 28, versikulo 1. Og sa paglabay na sa adlawng igpapahulay, nagbanag-banag na ang buntag sa Domingo. Miadto sa lubnganan, aron sa pagtan-aw sa lubong. Og ilang nakita, nga ang bato giligid na o si Kristo na banhaw na. Isultian sa manulunda nga si Kristo wala na din tuwa na dito. Nilakaw na. Dato pa, usa sila moadtog simbahan o minteryo ni pahulay daan sa adlaw Sabado. Kaya naibalo si Birhen Maria nga ang Sabado adlaw ng igpapahulay. Kaya mo may gihimo nga sa diha nga si Kristo gilansang sa cross o gilubong sa adlawng Biyernes. So gilubong siya adlawng Biyernes. Karon ni pahulay siya. Abantay mo, ni pahulay siya sa adlawng Sabado. Klaro banggala nga sa wala pang banhaw si Kristo pagka Sabado pahulay si Birhen Maria. Maunay na itabo sa Mateo 28:1 sa paglabay na sa adlawng igpapahulay nagbanag-banag na ang buntag sa Domingo. Sa ato pa, pagka Sabado, pahulay si Birhen Maria. Pagka Domingo, lakaw sila. Ngadtos minteryo. Kailang gisurbi ang lubnganan ni Kristo. Naman ang basa mo na, Lucas 23:56.
o sugod ta 54 hangtod 56. Og ang mga babae nga nanguyo gikan sa Galilea miadtos lubnganan sa pagtan-aw giunsa pagpailuna ang lawas ni Ginoong Hesus. Og na mauli sila og nangandam sila mga pahumot og mga panghaplas. Og sa pagkaadlong Sabado na mahulay sila. Sa to pa. Na mahulay sila. Unya pag Domingo na ba naman Ginoo? Sa to ba klaro ang bersikulo mga higala? Nga si Maria og ubang nga babae ni pahulay Sabado. Pagka Domingo ni adtog simbahan. Okay, dayon ta. Unsa may uban nga katarungan igsuon nila? Nganong Domingo na daw sila. Tungod kay ang gisimba daw si Kristo sa adlong Domingo. O na nga sa pagsimba daw ni Maria ni Kristo dito sa dalan, mao na hinungdan nga ilang gipulihan nga ang pagsimba daw Domingo na panahon sa bagong tugon. Na dili man na mao mga kaigsuonan. Dili man na mao ang rason. Nga naman, gisimba si Kristo nila ni Maria o ubang mga babae diya sa Mateo 28 o niya 9. Sana, asa dapit gisimba si Kristo. Para itong basa. Ato ganun tukion pag-ayo manghigala para masabtan ginato. Tingnan mo nilang rason. Nga, ang pagsimba daw Domingo na kay si Maria, misimba ni Kristo. O niya, Domingo po misimba si Kristo, misimba si Maria. Muna nga Domingo na ang pagsimba kay misimba si Maria ni Kristo, adlaw pong Domingo. Wa mo kabantay nga, si Kristo gisimba nila ni Birhen Maria, pero si Kristo ni pahulay pag Sabado daan. Niyato pagsimbahan sa pagkasabado. Klaro ba na? Okay. Basa ta. Mateo 28. Versikulo 9. Og tanawa si Jesus misugat kanila, og miingon kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos, iyang Jesus sayang tiil, og gisimba siya. Gisimba. So gisimba si Kristo. Usang adlaw gisimba si Kristo Domingo. Apan sa pagsimba igsuon nila ni Kristo, ni Birhen Maria og sa mga babae, sa adlaw Domingo nas dalan. Wala simbahan. Wala simbahan. Kaya sila si Maria, gikan na simbahan sa pagkasabado pa, nanimba na sila. Niadto nagsimbahan, pagkasabado pa. O niya pagka-Domingo na mga higala, ilang gisimba si Kristo. Asa dapit gisimba, diha pus dalan, wala sa simbahan, wala sa sinaguga, naas dalan na tagbuan nilang Ginoo. Karang pangutana may gala, pwede ba ta mo simbas Ginoo bisa ko sa adlaw? Pwede oy. Basta matagbuan ni mong Ginoo. Kung matagbuan ni mong Biyernes simbahan Ginoo. Kung matagbuan ni mong Huwebes, Miyerkules, Martes, simbaha ang Ginoo kay balaod na siya. Simbahan ninyo ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug yuta. Sa ato pa ang pagsimbas Ginoo, kung imo siyang matagbuan, imo siyang mahibalag, walay limit sa adlaw. Apan kung di mo mahibalag ang Ginoo, gitagaan tag usa ka adlaw nga mao ang adlawng ikapito, adlaw nis pagsimba. Ito naman Isaias versikulo 8. Og sa ikapitong adlaw panimba kamo, ayaw pagtrabaho niining adlawa. Sa ito pa igsoon, walay kausaban. No, walay kausaban manghigala ang adlawng igpapahulay panahon sa bagong tugon. Kaya hunahuna sa uban na usab manggod, nawala manggod ang Sabado, Domingo ni gipuli. Sultian ta mga higala. Walay bersikulong mabasa. Isa kung saog basa ang Biblia. Ayaw tong daan, kay di mus daan. Bag-o pulos, Mateo, paingos padadiyag. Walay usa ka bersikulo nga nag-ingon nga ang adlawng Domingo mauna ang pagsimba sa mga Kristohanon. Wala na. May pagtanaw ni Pili Dadap Realize. Good morning, Brad. Watching from Silago, Southern Leyte.
Okay, maayong buntag taga Silago. Taga Silago, Southern Leyte. Aya, may pagtanaw diha, no? Kumusta mo diha? Oh, ako naamag ko nagpuyo sa una sa St. Bernard. Oh, lungsod sa St. Bernard dito sa Calpio. Barrio Calpio. Oh, mauna nga daghan kog parinti diha sa kanang libas, oh, mga dalpinya, mga uyuan ako, mga igagaw nako. Oh, naaskatmon. Oh, niya naapod igsuon sa kanang panyan. No, mga sumabat pamili. Ako ng mga parinti da mga higala. So, karon parenta. Apan unsa may katarungan, mga higala. Ngano nga ang pagsimba Domingo naman, number 1 na nga ilang katarungan tungod kay si Kristo gisimba ni Maria sa adlaw Domingo. Apan walay bersikulo. Nasa ding gisimba si ni Maria sa adlaw Domingo, napulihan tong Sabado. Wala. Kaya si Virgen Maria ni simba sila, kauban sa imobay nga nanguyog, sa adlaw Domingo nasdalan, pero na mahuli daan sila, Sabado. Mo gina ang naas Biblia, oy, ngano nga ito maging usbon? Pero ang pangutana, nga nung Domingo ang pagsimba, simple lang. Kaya ilan mong gipulihan? Ilan mong gibalhin, God? Mo mong usa. Oh. Sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, pa na 50 by Peter German, pahina 50, ningon dito. Atong karohon yun. Which is the Sabbath day? Ang tubag, Saturday is the Sabbath day. Sabado gyud, Domingo, Sabado gyud ang adlaw nga igpapahulay. Sunod, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano gibantayan na mo ang Sabado, inay Domingo, inay ang Sabado. Dito bagbod. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa ato pa, panahon ni Kristo, wala pa ni balaod. Wala pa. Panahon ni Kristo may gala, wala pa balaod, nga Domingo ang pagsimba. Panahon sa mga apostoles, wala pa'y balaod nga Domingo ang pagsimba. Mo na nga klaro igsuon nga pagkasulti, panahon ni Kristo o panahon sa mga apostoles, Sabado ang ilang simba diha. Tungod kay kini nga balaod mahigala, nga Domingo na ang pagsimba, namugna siya sa tuig 336 AD nga maoy gihimong balaod sa mga Roman Catholic Church. Sumuna nga pagmata na to, Domingo na ang pagsimba. Daghan ang nagsimba sa adlaw Domingo. Kaliman usa ka dugay, pila ka tuig unsa ka dugay mga higala. Ha? Pitin dugaya. Sa parapisip gani 1,260 years. Pagkadugay nga nagantos ana pagbalhin sa balaod. Oh, muna nga sa pagmata sa ato mga lulog-lula, sa ato mga kaapuhan, ang namat ang Domingo na mga higala. Mo na gitudlo sa mga tao Domingo na. Oh, pero di ay kung imong i-trace ang history, kung imong tanawon ang Biblia mga higala, panahon sa ni Kristo o sa mga apostoles, walay Domingo diha nga pagsimba maunay pinakaklaro igsuon. Sakit man nga kamatuoran pero ato lang gundawaton kay namo gi-ebidensya. Bintaha kun way ebidensya. Mawita nang miingon nga panahon sa bagong tugon, panahon sa mga apostoles, panahon sa mga Kristohanon, Domingo na ang pagsimba, di gyud na tinuod. Kaya nahitabo ang pagsimba sa Domingo. Sa diha nga si Constantino, nga nahimong emperor sa Roma, gipulihan ang Sabado, ngadtos Domingo nga pagsimba, tuig 321 AD. Nahimong balaod, 336 AD. Diya nagsugod ang pagsimba sa Domingo, oy. Oh, mauna nga, ang mga tao sa una, pulos mga Sabadista, way Domingista, oy. Mungkin ay pinakaklaro mga higala, magkaigsuunan. Okay. Ikaduhang rason, nganong gipulihan ang pagsimba sa Domingo sa ilang katekism, sa Convert Catechism, dingon dito, nganong gipulihan man ang Sabado ngadtos Domingo, ila pong gitubag.
gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo tungod kay si Kristo daw nabanhaw sa adlong Domingo. Og ang balaan nga Espiritu mikunsad sa adlong Domingo ngadto sa mga apostoles. Mo nang Domingo na ang pagsimba. Naana silang libro, dili mo na butang-butang, tinuod man na. Apan ang pangutana mga higala mauni. Ang pangutana mga higala. Sa diha nga mo ni rason sa Roman Catholic. Sa ilang Canbet Catechism, ilang rason nga gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo kay nabanhaw ang Ginoo sa adlong Domingo og ang balaan nga Espiritu gibubo sa mga apostoles sa adlong Domingo. Nag-ingon ba ang bersikulos Biblia nga dili na Sabado ang pagsimba kay nabanhaw ang Ginoo sa Domingo? Wala man na. Walay mabasang bersikulos Biblia nga nag-ingon or ang mga apostoles nagsulti, wala magsulti ang mga apostoles nga Domingo na ang pagsimba nato kay nabanhaw ang atong Ginoo sa adlong Domingo. Walay usa ka bersikulo ana. Wala. Wala po miingon mga apostoles nga kay gibubuan tas pala Espiritu sa adlong Domingo. Usbo na to ang pagsimba Domingo na. Wala po na sa Biblia mga higala. Wala. Kay human sa pagbubo sa balang Espiritu, human sa pagkabanhaw sa Ginoo sa adlong Domingo gison, ang mga apostoles ang ilang batasan matag adlong Sabado ang tigom nila sa sinagoga. Basa tag bersikulo. Buhat 13. Niya. Sa Buhat 13:42 paingon sa 44 mga kigsunan, na dini ang pahayag buhat nis mga apostoles. O kining buhat igsoon, mao ni siya ang mga record ni sa mga gibuhat sa mga apostoles human si Kristo mamatay. Human na banhaw. Human si Kristo miadtog langit, mao ni ang mga trabaho sa mga apostoles. Buhat 13. Ya. 42 paingon sa 44 atong tanawon. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab unta pagsugilon kanila sunod adlong Sabado or adlong igpapahulay. Og pagkatapos na stigom sa sinagoga, daghan sa mga Hudiyo og mga masimbahon kinabig ngadtos tinuuhan sa mga Hudiyo. Mikoyo kang Pablo og Bernabe nga misulti kaniya og miagda kanila sa padayon. Og mihangyo sila nga kining mga butang nga ikasugilon pag-usab sa adlawng igpapahulay, sunod adlawng igpapahulay, nihangyo ang mga tao nga usbo ning ilang wali. Kaya ganahan sila maminaw. Kung naapay Domingo, nga wala miingon, nga, Sir Pablo or Senyores, kana inyong giwali ba, usba og bas Domingo? Wala, oy. Niingon, mihangyo sila, nga kanang imong giwali karon usbon unta ni muna sunod Sabado. Na tinuod man bersikulo 44. Ya diri og sa pagkasunod adlawng igpapahulay or sunod Sabado, hapit ang tanang nagpuyo syudad nagkatigom aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O sa to ba klaro ang bersikulo mga kaigsunan? Nga sa diya nga human si Kristo saka nas langit, gibiyaan nila ang mga apostolis. Apa nagpabilin sila sa pagsimba, ang ilang simba, adlong Sabado. Mao na nga, ang rason, nagipulihan ang Sabado Domingo, dili rason sa mga apostolis. Nga nabanhaw siya, manang pulihan. Di po rason sa mga apostolis nga, ang balang Espiritu mikunsad nila, pulihan na po. Dili rason na. Walay rason diya sa Biblia. Kundili, rason na sa Roman Catholic Church nga gipulihan nila ang Sabado ngadtos Domingo, ilarang kaugalingon nga opinion, ilarang kaugalingon nga rason, dili rason sa mga apostolis, og dili pod, og walay mabasa nga bersikulos Biblia. Muna pinakaklaro mga kaigsunan. Sakit ning kamatuoran na apan aton dawaton kay kundi nato dawaton kini nga kamatuoran nga panahon sa mga apostoles walay Domingo nga pagsimba magmata morning kita o musangko tas kalaglagan kung atong lapason ang Sabado ang Domingo atong sigurohon nga walay sugo sa Ginoo.
May pagtanaw ni Pastor Jomar Puentes nga nakaroon sa ilang balay o usab ni Neil Gicali na ani sa General Santos mga kaigsuunan, no? General Santos. Elizabeth Bergas Piñas may pagtanaw diha. Og usab ni Brother Niño Pedrera mayong buntag Sir Brad. Og ni Edel G Caliste. May buntag po ni Edel G Caliste. So tama taigsoon sa 8 atong live karon. So alang sa mga viewers ng mga Adventista, ako lang gihangyo nga atong live i-share lang. Aron sab nga daghan higala ang masayod sa kamatuoran. Kaiyawat na lang nga bisag wata diya magkawali natas balay, natas negosyo, natas trabaho. Dili man siguro bikil ang pag-share sa atong wali sa ato mga higala. Iyawat na pod nga kana nang hangyo og tabang nato nga maka-spread ta, no? Sa maayong balita, mga higala. Sayon ra ang pag-share. Mas lisod pa ang pag-istorya. Ha? Sayon ra ang pag-share sa itong live. Lisod pa ang pag-istorya, mga kaigsunan. So, dayon, ang ako sang Facebook page, no, katong Timbangan June de la Piña. Kay, naman ko sa ka-account. Kining atong gigamit karon Timbangan sa katarungan ni. Nakay usa ka page diha nga Timbangan June de la Piña. Palayo po ko igsuon og kanang subscribe, no? Kay aron sa nga moabot as kuta igsuon nga 5,000 followers. Kinaapa ko sa 1,700 sa account ako. Pero kining account karon nga Timbangan sa katarungan niabot na ni siya og 45,000 followers. So ana ni problema. Kadto rang usa ka account ako nga June de la Piña. Timbangan June de la Piña. Sa akong usa ka page o sa akong usa ka account. Okay, Brantingson. Murag nindagan man sigit gano sa gikasabutan nila ni Pastor Chris Bacalares o ni Atrasia. Pero naman ko ni sabot nila nga Oktubre na pod. So ato lang pabuton kay Oktubre na sa ang kulpa diya nga pag-abot sa Oktubre mupuspo na pod. Mo nang di na lang git sabutan. Kasi tinuod na mahigala. Bisan pa tuod imong mulaban ko ni Pastor Bacalares. Sa tinuod lang yun, no? Way dag-anan si Sir Darwin Gitgano. Di lang ko niya magpader kay di mo katoliko. Kay kanang pader sa katoliko raman mag-share lang ko niya. Isip pagtahod pod. Walay dag-anan si Sir Gitgano sa ila igsuon nga argumento. Nganong walay dag-anan? Sumala sa Biblia. Kung mangutana si Sir Gitgano ni Bacalares sa doktrina, may tungod sa Seventh Adventist. Di man kasulod kay biblical man ang sa SDA. Karon kung mangutana si Pastor Bacalares sa doktrina sa mga Roman Catholic, ngadto ni Father Gitgano, usa may itubag niya kung miingo si Pastor Bacalares nga, asa may bersikulong mabasa nga ang mga apostoles nagbautismo og puya. Wala na. Sunod, asay bersikulong mabasa nga ang mga apostoles nagbautismo og wisik-wisik. Asa man sa mangita na. Nga wala man na. Kinsa man sa mga apostoles nga nangadji sa patay para malangit. Kinsa man sa mga apostoles nagtudlo nga ang patay pangadjian para malangit. Asa man na pangita? Asay bersikulo si Biblia ang anae purgatorio nga dito muhapit ang mga kalag nga madala pag-ampo. Wala man na, asa man na dapita. Pangitaan ni Father Sir Gitgano. Asa man na pangita agod. Sunod, asa mas bersikulo si Biblia nga ang Domingo adlaw nga balaan o gisugo ni Dios asas Biblia. Asa man naman angkong nga kanang Domingo na amo silang katikisim. Wala man as Biblia. Munang huna-huna, iksun ako pa mo, di na lang yung padayon, kaya maulawan man yun. O maulawan yun kung Biblia ra. Wala, dili ka dama, bisa ka mo na maruman katuloy, pangita ka ng bersikulo ba? Dili lang si Sir Gitgano. Kamo mga si Ibde, RCC, pangita ko ng bersikulo ba, nga apostoles nagbautismo og puya. Apostoles nagbautismo og wisik-wisik. Apostoles nangadji og patay para malangit. Mga apostoles nagtudlo nga na purgatorio. Asa dapit nas Biblia.
Pangita ko ng bersikulo nga ang apostolo sa ingon nga, Domingo na pagsimba, kay sugo ni Ginoo, asa dapit nga bersikulo. Kana lang 5 kapangutana, wala na. Di nakasulod. Pero ang mangutana si Sir Gitgano, ni Pastor Bacalares, may tungo sa doktrina sa Adventista, kanang 27 fundamental beliefs, perting naanas Biblia, oy. Mabasa na. Munang lisod. Lisod supako ng kamatuoran mahigala. Lisod ipamatuod kung walay bersikulong mabasa. Apan kung ari ka sa SDA, sayon ipamatuod, nga naman, kay na ay bersikulong mabasa. Mauna ang pinakanindot mga higala. Edel Keliste, tinuod na kay dili man biblikal ang RCC, encyclopedia man ilang gisaligan. Mao lagi. Nakaro kay ang sabot nila kay Biblia man. Unsao man na Brother Edel, Biblia ang ikasabutan. Di man mangutana igsuon si Sir Gitgano sa Trinity, kay parehas man. Di siya mangutana na. Di ba siya mangutana sa papalis Ginoo? Di siya mangutana na, oy. Diri siya mutana sa mga kalag, diri siya mutana sa purgatorio, asad, lisora, peti lisora gyud. Lisod. Na, wa rabay giingon nga, bala ang encyclopedia. Way mabasa ang bersikulo nga ang nagsulat sa encyclopedia, gimanduan sa balang espiritu. Nagsulat sa Holy Story, gimanduan sa balang espiritu, wala na mabasa. Oy. Biblia lang ang gimanduan sa balang espiritu. Kaya siya may source sa gitawag igsoon kamatuoran. Apo ko na tanaw sa Facebook mga igala nga, ningon dito nga, kung gusto mo mapasaylog sala, adto mo simbahan. Asa man na dapita. Asa man na mabasa nga, kung ang atong sala mapasaylo, mga tutag simbahan. Nga ang Biblia, may igala si Kristo raman ang magapasaylog sa, di man ang simbahan, pastilan. Niya, lisod. Panington si Gitgano og bugnaw or popcorn, kana lang 5 nga binayag, bunyag, wisik-wisik, simba ng Domingo, ampos patay para maluwas, pangajian, wala, purgatorio. Kana lang 5 igsoon kapangutana, sure ko, panington og bugnaw, mga kaigsuunan. Ako pa nila di lagi patuga-tuga og sukol. Kay bisan ka na igsuon nga mga isyuha. Bisan pag dili pastor. Makahimo sa pag-atubag anang mga puntana. Biblikal god, Biblia god. Apan gidawat lang ni pastor ang libel kay pare pod. Pare versus pastor. Pero kung maingon mo nga kana nga tema, kaya na sa mga debatidor sa SDA. Kaya kay na nga mga kanang argumento sa mga SDA defender. Apan tungod kay kalibel kuno kay pastor o niya pare, mo nang gitugutan. O gitugutan may gala. Problema lang kay naay gi-post nga ni atras. Wa siguro mo atras. Nangayo lag permiso ba nga extend na to. Na atong babuto ng Oktubre kay Oktubre man ka. Pag abot sa Oktubre og lain na pampasangil, ana undang na din ayon na entertain na. Malin ubas maayong buntag pastor wala jud nay mahimo ang mga CFD. Wala oy. Igsosotian ta mo. Mga RCC o mga CFD. Ang Seventh-day Adventist makapamatuod nga tinuod nga relihiyon, tinuod nga pundok Biblia alone. Biblia lang. Pwede na, makapatuod. Pero ang mga RCC o uban nga pundok, dili sila pwede makapamatuod nga ang ilang pundok tinuod, Biblia lang ang gamiton. Mudagan pagreferensya, dagan pag pitimbaga ang gamiton, diksyonaryo, word history, pitimbaga ang gamiton para mapamatuod kunuhay nga tinuod sila. Pero ang Seventh Adventist, Biblia ang gamiton, pwede na makapamatuod nga tinuod na ang pundok nga akong gisudlan karon. Inom tag kape. Brother Glenn Alado, strongman, usapon ni igsoon ka banggiitang debatidor. Nga naaros Davao, asarapit tagpuyo niya akong amigo.
Hawa na mo kita ani. Bitaw. Pero may kong kita sa Facebook. Good morning ya, more power and glass. God bless you. Shout out kuya. Okay, may pagtanaw sa di mentor Glenn Alado. Usa po na igsoon ka instructor sa debate School of Debate mga igsoonan. Daghan na po mga CB aning gipakamang. Brother Glenn, unsa ko ni rason nganong murag ikaw din nag-post po kapag kita po si mong post. Unsa ko ni rason nga si Pater Kitgano ni atras man unsa mahinungdan? Pwede ta masayod kay para ang uban magud nga komentaryo nga nahadlok nya di man ko ana pod kay basig mag-research pa. Apan ako lang komentaryohan nga in my own opinion or analysis dili gyud si Sir Kitgano makalamang ni Pastor Chris Bacalaris. Kay Biblia ang gamiton. Unya kadaghanan igsoon sa mga gisunod sa Roman Catholic, mga tradisyon. Walas Biblia na sulat. Sila ra ang gahimo ana mga doktrinaha. O kay sila ang gahimo sa mga doktrina igsoon, walas Biblia. Unya ang ilang topic, ang ilang gamiton Biblia man pulos. Usaon pagka daog, usaon pagka labaw ana. Dili oy. Sa tinuod mga kaigsuonan. Mo na padayon ta mga higala sa atong pagtuon, no? Naalam matay 15 minutos magiuban sa atong igsuon nga ko kabildo karong orasa. So, salamat no sa atong mga viewers, share tong live para mo katang ni tibuok kalibutan mga higala aron daghan ang masayod. Mo na nga parahin ta, ang Daniel 7 versikulo 25. Daniel 7:25 may tagna diha. Usbon ang mga panahon, usbon ang kasuguan. Usbon ang kasuguan, usbon ang panahon, nya musultig mga pasipala. May tagna siya. Nga adunay mutunghas kalibutan nga musultig pasipalas Ginoo. Mutunghas kalibutan nga usbon ang balaod. Mga panahon usbon. Ngutana mo kisa pundukan na. Klaro mo gina. Walay lain nga naigo sa tagna Daniel 7:25 mao lamang ang Roman Catholic Church nga mo'y nag-usab sa balaod, mo'y nagbungkag sa napulo ka sugo. Klaro mo nga. Anang maingon sila nga, gibungkag ni Kristo ang Sabado, oy kabut-buot mo mo'y di tinuod na oy. Ang gabungkag ang Roman Catholic man di mas Kristo. Kay si Kristo nagmatinumanon sa pagsulod sa sinagoga matag adlaw Sabado. Wala siya magbungkag, nagtuman siya, oy. Ang nagbungkag ang Roman Catholic, dili si Kristo. Catechism for the Filipino Catholics. Atong basahon. Pahina 258. 258 pahina. O sa giingon diri mahigala. 254. Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels, unsa ning four Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, record that Jesus faithfully observed the Sabbath. Si Kristo nagpatinumanon sa pagsunod sa adlaw o pag-obserbar sa adlaw Sabado, attending synagogue services, sa pagtambong sa mga serbisyo sa sinagoga. Wala makalapas si Kristo, mga kaigsuonan. Muna ayaw pasangilis Kristo nga gibungkag nila ang Sabado. Kaya naman na sila tinabulgata ang gibungkag kunong Kristo ang ikapahulay. Yan arabay lang pangutana nga. O yun ba ka nga babasa ang gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado? Nya. Kung giingnan nga. Kanang nabasa na ama na oyon ko, apan di lang ko oyon sa imong giingon nga gilapas ni Kristo ang Sabado, kay kana nga opinion gikana sa kontrang Kristo nga mga Hudiyo. Mamugod na mga kaigsuonan. Puro ra man good mga yama ning mga RCC doktrina nga matod nila ang gisunod matod pa ni Bro Dante Villas sa Hope Radio sa Butuan. Mabitaw na mga kaigsuonan. Na, gitag na, giusab. Giusab sa RCC ang napulo ka sugo. Ang Sabado, gipulihag Domingo.
Gipunan pagpistang iglilihi. Ikadong sugog giwala pagod ang iya paghukbo og mga larawan kinulot ila pa nang giwala. So nahimo ng 8. Gipulihan, gikuhaan, gipunan. So, wa may laing giangkon, wa may laing ni angkon may gala nga sila ang nagbalhin. So sila ang matumbok sa Daniel City 25. Oh. Una akong i-challenge sa mga RCC. Nga kung supak mo sa akong opinion nga ang RCC o Roman Catholic maoy katumanan sa tagna Daniel City 25, pangita mo laing mga pundok diha nga nag-angkon po sila nga sila may nag-usab. Para man ay simple nga para makaitkas mo diha. Oh, simple na igsuon kaayo nga para makaigon mo nga dili mo mao ang gitumbok sa Daniel City 25 kung naamoy ipakita sa publiko nga adunay laing mga pundok nga nag-angkon nga ila pong giguba ang napulo ka sugo. Ila pong gipulihan ang Sabado. Ila pong giwala ang ikaduhang sugo. Pangita mo pundok ana para madaghan na mo. Apan gikan sa una hangtod karon wala gilaing pundok nga ni-claim nga sila ang nagbalhin sa Sabado, sila ang nagbungkag sa ning paulay, wala lain igsuon. Moragad ang Roman Catholic Church. So magpabilin ang isyo nga kamo gyud ang responsable sa pagbalhin og pagguba sa balaod sa Ginoo nga mao ang napulo ka mga sugo. Sakit ang kamatuoran ha? Sakit pero nindot biya. Kung masabtan ginato. Kung gusto taglangit biyain ang tradisyon. Tumana ang sinas Biblia. Kung ang atong gusto langit. Tumana ang kaubuton sa amahan, tumana ang napulo kasugo, tumana unsay gusto sa Ginoo, kay kana may gala sangko taglangit ana. Pero kung atong supakon ang pagbuot sa Ginoo, atong lapason unsay naas Biblia, tumanon ta ang mga tradisyon, sangko tag impierno ana mga kaigsuonan. Mo ne huno na pagayon ninyo. Ayaw na hilabot ko. Kung dili nagsulti ko tinuod, naara ninyo kung di umutuon ako. Basa mo Biblia, ayaw mo salig sa mga pastor, ayaw mo salig sa mga pare, basa Biblia, o senada sundana. Kaya mo na tinuod, luwas ka diya. Pwede 1 versikulo 3. Bulahan ang tao nga nagabasa sa propesiyas kapunungan. Bulahan ang tao nga nagapaminaw, o nagtuma ni ini, nga naisulat kay ang panahon duol na. Brother Glenn Strongman, matubanin niya ako sa Agusan del Sur, Brad Caron. Na ako sa Agusan del Sur. Okay, salamat kayo sa isang mentor, Brother Strongman. O sakto gyud kuya. O matuban ni Strongman Megala. Wani ingon Megala nga ang tao gustong langit. Kung mo papilion, asa man ka Brad, langit, impierno. Wagi mo pilik impierno. Kaya balo ang tao nga ang impierno, grabing inita. Mahadlok ang tao mo atog impierno apan dili mo hadlok mo lapas ug balaod sa Ginoo. No sa man na karon. Mahadlok ta matog impierno unya di ta mahadlok mo lapas sa balaod sa Ginoo. Or kay pusoy kay punta diha. Ganahan ang tao mo atog langit apan dili ganahan mo tuman og napulo ka sugo. Di ganahan mo tuman og Sabado. Unya mo atog langit. Pastila unsao naman na mga higala. Ha? Unsao naman na atong gusto langit. Unya dito pahulig Sabado. Nga raba ang simba rabas bagong langit o yuta nga gitagna ni Propeta Isaias sa 66, 22, 23. Sabado ba ang simba dito? Di raba Domingo. Unya mga tog langit. Uy, kung mga tag langit, Sabado ang simba. Kaya ang Sabado, mao'y gitagna nga pagsimba sa tanang maluwas. Wala ra may tagna may galang nga ang pagsimbas bagong kalibutan Domingo. Way tagna diha. Sabado ang pagsimba diha. Ricky Mikakuta, maayong buntag Mentor John from Jinsan. Okay, Jinsan. Edel G. Celeste, ang RCC gayon natamaan sa Daniel City 25, klaro kaayo. Oh, mao gina. Klaro gina. Gawas ka kung na sila ipakitang referensya ba? Referensya na lang. Ipakitang referensya nga aduna pay laing relihiyon nga ni angkon nga ilang gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo. Ilang gipulihan ang napulo ka sugo. Kung naa pay laing pundok nga moangkon diha, posible nga dili sila mao
apan gikan sa una hangtod karon walay laing ni angkon maura gyud ang Roman Catholic Church. Busa ang tagna Daniel 7:25 natumbok og natuman sa relihiyon o sa pundok nga Roman Catholic Church. Sakto gyud pero muhandom og langit ang kapait kay magdisappoint sila kay huna-huna nilang langit ang hantungan impierno di ay kay sopakiro mangdagko sopakiro man. Muna mga higala, ang tao ganahan mo adtog langit apan dili ganahan mo tuman sa napulo ka sugo. Dili ganahan mo biyag bisyo. Dili ganahan mo tuman sa adlang yung pahulay. Unya mga adtog langit. Oy ayaw pod. Kung mo adto tag langit pahulay Sabado, tumag napulo ka sugo, sundang unsa nas Biblia, unya biyaan ang mga bisyo. Kay mao na requirements para sa langit. Unya kay huna-huna ra may langit. Unya ang binuhatan di man para impierno man. Diwa gihapon. Kay ang basihan ra ba di ra ba ang huna-huna? Hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Walay mabasang bersikulo nga nag-ingon, hukman ta sa atong kaugalingong huna-huna. Wara ba na? Binuhatan ang basihan mga kaigsunan. Muna salamat sa mga viewers. Salamat sa ato nga mga komentarista diha. O sa ato po nga mga baser, maayong buntag diha. James Sabasyal, good morning bro. Ana ang mga si Ibdi nga ang Katoliko raman daw, ang niingon nga Bible balaan, wala na lain, nganong nituman daw ta, nila unsa may komentaryo nimo ana. Ang Katoliko na ingon og balaan, ang nagkumpile biya sa Biblia igsoon, dili biya ang Roman Catholic, ang bala ang espiritu baya. Ato masaho na, kinsa may nagtigo maning pulos Ginoo, Roman Catholic di ay. Atong tanawon higala ang Biblia. Isaias 34 versikulo 16. Be, tanawon. O Roman Catholic ba? Treinta-cuatro 16. Yan pahayag Migala. Treinta-cuatro 16. Ay, ang alarm di ay. Susiha o basaha sa libros Ginoo. Walay usa kanila nga magkulang nga mawad-an sa iyang paris. Kay pagbuot kinis Ginoo og iyang espiritu maoy nagtigom ani. Oy, kisay katigom? Ang bala ang espiritu dili ang Roman Catholic. Roma 3 bersikulo 1. Unsay binta sa pagkahudiyo? Daghan, bisag asay paagi. Kay ang pulong sa Dios gipiyal sa mga Hudyo. Wala ida nga ang pulong sa Dios gipiyal sa mga Roman Catholic. Wala oy. Mao na may gala ang dapat natong bantayan hunanon pag-ayo. Boneg son, salamat sa mga viewers no. Salamat sa mga komentarista kay asotso na napakoy lakaw. Unya akong hangyo atong live share aron daghan galang masayod sa kamatuoran. Mag-ampo tas pagtapos. Yan Diyos na ikaw sa mga langit, amahan, walay katapusan, salamat ng orasan, kaya magkami sa pagtapos na pagtuon sa imong mga pulong. Patalangin niyo gito mga pulong nga mong gitunaan, nga magkatabang namo sa pagpangandam sa kalingon, sa imong doon nga magbalik, kung magkaya magkami sa pagtuman sa magubuton, aram mo sangko kanis kinabuhi, nga walay katapusan. Ang gisalig pinagilamang simbugtong anak, nga among manuluwas. Amen. Bueno, sa ngalas timbangan sa katanungan, ako si Brother John de la Piñam, kaninyo, nga ang pagbutyag sa kamato, oran mo to sa kaluwasan, apan ang pagtibig sa kamatuoran, may krimen sa katauhan. Salamat maing buntag, God bless ug bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.